Los knockouts de Alex Pereira. This man right here is the hardest hitting kickboxer of our... Es increíble, bro, porque parece un gancho. A veces yo veo el movimiento, ¿no? El recorrido que tiene un gancho de Pereira y es increíble porque él no es un tipo que tenga que darle el super golpe. Es un tipo que tiene un gancho cortito y que parece que no lleva potencia y pega con un salado fierro, bro. generation. Pega con un salado fierro. Truly one of the most terrifying human beings. He hits people and it doesn't even make sense. But he hits them. It's like he's a heavyweight and they're a lightweight. I'm telling you, he's got fucking freaky power. Es impresionante. Es impresionante. Yo no creo que sea el mejor striker del planeta, pero yo sí creo que es una de las mejores pegadas del planeta y que en conjunto lo hace probablemente el striker fuera de los pesos pesados más temidos del planeta. O sea, ni en pedo yo creo que la gente le va a tener más miedo a él que a Francis Ngannou. Francis Ngannou asusta más. Es más grande, más pesado y tiene una pegada también terrible. Pero sin duda alguna que para los medianos y semipesados... De los filtrados de Liver King se gastaba $10 miles al mes en esteroides. No sé si lo viste, pero el video que pasé ahora sin querer fue ese. Porque lo iba a analizar, pero el video de Derek dura 1 hora, así que mejor lo voy a resumir en un video. Lo voy a resumir en un video porque es demasiado largo. El video que hizo Derek dura 1 hora de More Play, More Dates. Entonces voy a hacer un video en específico para eso. De hecho, tengo el guión por ahí. Creo que está por ahí atrás. Tengo el guión hecho. No solamente que se gastaba una cantidad de dinero bestial en esteroides, sino que encima era más respondedor. O sea, el tipo cuando consumía, por ejemplo, HGH no crecía. Encima tiene mala genética porque se estaba metiendo el cuádruple de la dosis y no crecía el Liver King. O sea, es impresionante lo que Derek sacó ahí. Es impresionante. But Pereira doesn't just have freaky power. He also picks his shots wisely. Just calculated, smart, patient, and set everything up, and that's what makes this beautiful. The way he stays so calm, even when he gets hit, his face doesn't change. He sets up everything. This kickboxing monster has the scariest power in all weight divisions. Es que cuando los toca el golpe no parece fuerte, pero sin embargo los tipos se ve que están destruidos, man. ¿Tú sabes con quién me pasa lo mismo a mí? Con Deontay Wilder. Deontay Wilder es un tipo que toca a la gente, ni siquiera necesita mucho. El último KO que da es prácticamente haciendo esto. Así, hace así. Y es un KO. De que así tú dices, pero ¿cómo puedes tener ese poder, hijo mío? O sea, ¿cómo tus brazos pueden tener ese poder? Es impresionante. And yes, even when you include Francis Ngannou. Mira eso, bro. He hits so hard that most of his fights look like absolute mismatches, and they're all the best in the world. ¿Te escucharon ese sonido? O sea, es una cosa de loco, bro. As soon as he touches them, they get sent flying. No te puedes meter a hacer eso con Alex Pereira. Hay que estar enfermo para meterse en un tú a tú así con Alex Pereira. Sometimes it looks like he's just toying with his opponents. Pereira looks like he's just toying right now. In his amateur career, Dios mío, esa combinación. Abajo, después rodilla y después arriba. No sabes si bajar los brazos y subirlo. he had 25 wins with all 25 by La knockout. madre que lo parió. As soon as he enters the ring, he flattens them. Sometimes he literally sends them out of the ring. Yo sinceramente creo que es una de las pegadas naturales más temidas que pueden existir sobre la faz de la Tierra. Y en todos los tiempos, por lo menos de la UFC estoy hablando, que es lo que más yo he visto. Yo no he visto a nadie que pegue tan duro como él con tan poco recorrido. O sea, porque Francis Ngannou, por ejemplo, tiene tremenda pegada, pero por ejemplo, Francis Ngannou, digamos, en muchos de los KO que él tiene, él le mete recorrido. Francis, por ejemplo, en el KO que le hace a Alistair Overeem, es un KO espectacular, pero es un KO con recorrido. Pero es que Pereira no le mete tanto recorrido. O sea, es una cosa que él te saca el gancho en corto y te fulmina, te acaba contigo, bro. When his opponents hit him, however, it's like he's made out of titanium, with absolutely no effect on him. Esto es otra cosa que tiene de ventaja, que es que él se recupera rápido, que es lo otro que están diciendo en el video. You see, in Brazil's native Tupi language, Po means hand, and Atan means being like stone. Pereira's nickname, Poatan, Manos de literally piedra. means stone hand, and his left hand is marked by a tattooed collection of rocks and pebbles. It's no wonder that with godlike power, he's Este fue uno de los que le aguantó la pegada en el tú a tú, que fue el que lo sometió. Se me olvidó el nombre del man. the only man who knocked out the great UFC champion who often enters God mode, the one and only Israel Adesanya. I hit this mode called God mode where I just feel like this guy can't touch me. There's this guy, Alex Pereira, but he's the only guy to knock out Stylebender. Then he finally made his UFC debut, and I was so excited. This guy has this freakish, disproportionate power. Les voy a poner la traducción en español ahí, el que está hablando es Joe Rogan. Para no tener que estar traduciendo yo esto, porque no tiene ningún sentido que yo tenga que estar traduciéndolo, pero lo que está diciendo Joe Rogan es que es el único que ha logrado noquear a Israel Adesanya. Where it doesn't make any sense.
Y que el poder que tiene no tiene sentido el poder que tiene. Looking to make history here. Fight fans, in this video we pleasure you to all of Poatan's stone cold knowledge. Dios mío, esa rodilla al cuerpo. Esto es otra cosa que tiene. Las extremidades de Pereira son muy largas y el tronco es bien cortito. O sea, él tiene un físico de pelea, bro. Él tiene un físico que es ideal para pelear. ¿No se dan cuenta que tiene las extremidades larguísimas, las piernas, los brazos, todo largo y el tronco corto? Es impresionante, bro. Tiene un físico de peleador, bro. My goodness. Es impresionante, bro. Una sopa, bro, porque imagínate. ¿Qué pasa? El tronco tan alto, el centro de gravedad tan alto, las rodillas te llegan altísimas. Porque imagínate tú, es que es impresionante. Este tipo está hecho para pelear, bro. ¿Cómo caen cuando el tipo los toca, bro? Everybody goes unconscious. Miren, déjenme ponerle ese knockout de no. Déjenme ponerlo de no. Espérate. A ver, lo voy a poner de vuelta. Para ustedes vean. Una cosa que los quiero poner. Mira el recorrido de ese golpe. Déjame ver si lo puedo poner en... A ver, cuando viene... Aquí. El recorrido es súper corto. Es súper corto, o sea, es impresionante. El tipo cae como un saco, papá. Es impresionante. What are you made out of? Like everybody. No, Conor yo creo que hacía mucho más recorrido que él. Y Conor, el striking de Conor era súper limpio, súper educado. La zurda de Conor la cargaba bien atrás y se tiraba completa, extendida. ¡Pum! Recuerden, por ejemplo, el KO de Eddie Álvarez, por ejemplo, es uno de los que son varios golpes conectados, muy certero, pero con recorrido. El KO de, ¿cómo se llama? El luchador, ahora se me fue de la cabeza. El chiquitico trabajo. No, se me fue de la cabeza hacer. La pucha. Bueno, no importa. Se me fue de la cabeza. Ya me voy a contar. Goes unconscious. No, Chad Mendes, José Aldo no, Chad Mendes. El KO de Chad Mendes, busquen para que ustedes vean que esa es una de las izquierdas más limpias que ha habido en la historia de la UFC. Y precioso, cargado desde atrás hasta adelante, tirado completo con todo el recorrido. ¡Pum! Y Chad Mendes cae para abajo. Pero Chad Mendes no cae como caen los rivales de Pereira. Los rivales de Pereira caen que... Bro, parece que les dieron con una mandarria en la cabeza. Parece un puerco cuando le dan un mandarriazo. O sea, una cosa de loco. Before we begin going into Imagina each que eres fight, Whittaker y no lo puedes derribar, te cagas. Lo que pasa es que Whittaker se mueve mucho. Es como Israel Adesanya. Whittaker yo creo que lo que puede es esquivar mucho. Esquivar. Recuérdate que Whittaker estuvo en 2 batallas con Joel Romero. No estoy comparando el striking de Joel Romero con el de Pereira. Creo que el de Pereira es un poco mejor. Pero estuvo en 2 guerras a 5 asaltos con Joel Romero. De tú a tú. Dándose. Y aguantó el palo. Y este Robert Whittaker es mucho más defensivo que aquel. Hay que ver. Esa es una pelea muy it's interesante. important to understand the evolution of Alex Pereira. Pereira Mira esa combinación, bro. Mira esa salada began his combinación. fighting Es career una as a maldita boxer who locura. transitioned into kickboxing. Initially, he kept his hands much higher with a focus on fundamentals. However, over time, he created his own unique style. Esto es algo interesante. La transición que él hizo del boxeo hacia el kickboxing lo llevó a bajar un poco más los brazos. O sea, ya a no estar tan parado como boxeador, digamos, sino a ser más un kickboxer que tiene la guardia más Not baja. only did he dramatically lower his guard, he increased the amount of pressure he gave his opponents. Many of his opponents thought that he could only punch, that he is a boxer rather than a kickboxer. Pereira may be the best Es que no boxer in all of es una maldita locura. Wilner said Pereira isn't a real kickboxer. He doesn't believe that Pereira is a true kickboxer. Says he's just a boxer that's doing Este peleador dijo que no creía que Pereira fuera un verdadero kickboxer. kickboxing. His fight metric shows that he punches 75% of the time, with the rest equally distributed with kicks and knees. But this doesn't tell the story of how Qué well-rounded he linda is. rodilla voladora. Pereira has been able to knock down many of his Ah, opponents qué with buena his knees cuestión. and kicks. Where he lacks in defense, he more than makes up for it by being made out of titanium. And as many Lo dejó que quería pelearse con legendary el fighters árbitro. have said, the best defense is great offense. ¿Te das cuenta que los golpes que él da incluso sobrepasan la guardia del rival? O sea, aunque el rival tenga las guardias arriba, los golpes que él da igual lo mueven. Es impresionante, bro. Es That is certainly impresionante. true in the case of Poatan, and we explore the evolution of his brilliant knockout starting from the newest to the oldest. Es que la rodilla también le cae tan alta que son... rompen costillas. Alex Pereira versus Esa Otul rodilla. Rupairak. To Es una lástima que él no tenga tan buen piso, bro. defend the Glory middleweight belt, he Igual comes lo up puede ir hands down, construyendo, pressuring pero- forward immediately, patiently waiting for his opponent to strike first.
When Pereira finds an opportunity, he will Igual la diferencia de peso ahí es notable. Se nota que Pereira pesa 20 libras más que... release a combination, Qué and when he surreal. does, Bayrak is all shelled up. Pereira uses the left kick to score and then invite attacks. Qué lindo. And when the opponent attacks, he will reply with big right hands and left hooks. Here, as Bayrak's inside low kick comes in, Pereira rocks in with a left hook. Throughout this fight, we do see how hittable Pereira is. When the shots land, however, he is like titanium and doesn't get hurt. Pereira, of course, isn't always defenseless. He uses... A ver, aquí él dice que no lo lastiman. Yo creo que a Pereira sí lo lastiman, ¿eh? A Pereira sí lo lastiman. Israel Adesanya lo ha lastimado a Pereira. Lo que pasa es que es un tipo con una capacidad de recuperación enorme. Enorme. Israel Adesanya lo lastima mucho en el primer asalto y ahora en el segundo sale como agua para el chocolate. O sea, nada. the Philly shell and the elbow guard to deflect shots. Once he hurts the opponent, Pereira continues stalking on a panicking and shelled up Bayrak. If Bayrak has his guard up, Pereira will pull down that guard for a right hook. As the fight went on, it looked like Pereira was just toying with his opponent. Es impresionante, men. Aún con la guardia y todo, y la madre, los tomates. Even when the opponent's guard is up, his hooks still rock the opponent. It has been a dominating round for Pereira. O sea, aunque el tipo tenga puesta la guardia, el golpe de Pereira hace daño. Right on the bell. Miren, y ahí abajo también, es que también tiene tiene combinaciones que son impresionantes. Pereira lands a perfect Abajo cross y into the después arriba, o sea, imagínate tú. body, followed by a left hook to the head. Abajo y arriba. The opponent's hands were up by his jaw, but it didn't matter. Bayrak was not in position to guard the chin, and the left hook landed flush. This is Pereira's signature left hook, punching the chin as the opponent defends the jaw. We will call this the Pereira hook, one that he's landed countless times against world-class opponents. Alex Pereira versus Donaghy Abena. This fight has some good drama around it. Sadly mistaken, Abena thought he was too big, too strong, and too good for Powhatan. Ok, dijo que era muy grande, muy fuerte para el patón, que era demasiado bueno para Pereira. Abena wouldn't step back against Pereira when the referee told him to step back. Lo de grande no sé, mijo, pues ni en peo estás igual de grande que Pereira. He stuck his hand out to touch gloves, Ni but en got pedo. overhanded by Pereira right away to start the fight. Pereira showed his vulnerability Se ve de lejos que Pereira es más grande. to low kicks due to his bladed boxing stance in this fight. He also knees with his hands down, coming in tall. This made him eat the left hook multiple times. Abena did particularly well when he let Pereira strike first and then counter. But eventually, Pereira lands a beautiful cross into left uppercut which rocks Abena. Then he would follow up with a combination spree into a knee to land the knockdown. Left hook, Abena eats a knee now, trying to hold on. Hippolyta put him down, and that is a knockdown for Pereira. Abena tries to come ¿Cómo cambia la cosa? ¿Vieron la cara? Es como dice Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que le pegan en la cara. back swinging, but Pereira lands a Impresionante. final left hook to end the night. By winning this fight in such spectacular fashion, Pegado lindo. Powhatan became the first Aparte, mira esa defensa. Le voy a dar un team para atrás. Miren qué lindo como Pereira escapa. Lo voy a poner en... Déjame bajarle la velocidad. Voy a poner en 0.75. Miren, in the night. miren cómo él escapa. Espérate, dame un By segundo. winning this fight in Aquí, such aquí, mira. Él va a escapar a la derecha con un movimiento muy corto. Mira. Mira qué lindo. Mira qué lindo. spectacular Aquí va a escapar a la derecha. Mira. Ya él Flash. la vio venir. Ya ahí él le está viendo. Él está viendo esa derecha. Mira esto qué lindo. Se escapó. Ahí escapó a esa derecha. Powhatan became the first Y aquí, ¿ven lo que les digo? Que él saca el gancho sin necesitar el súper recorrido. Glory champion to Y win. parece que es un gancho que tú dices, nah, esto no es la gran cosa. Parece que no es un... Mira cómo cae eso. Mira cómo cae ese tipo. Redondo. Redondo. Es impresionante, Pereira. Es impresionante. Pagaría 100 dólares por ver Pereira vs Jake Paul. No, Jake Paul no puede pelear con Pereira. Estás loco. Lo mata. No, Pereira sí mata a Jake Paul. No puede. Jake Paul nunca jamás va a llamar a Pereira. ¿Saben a quién llamó Jake Paul ahora? Que tengo un video sobre eso. A que no se lo van a imaginar. Pónganme en los comentarios. ¿A quién llamó Jake Paul ahora? Por favor, escríbanmelo en los comentarios. ¿A quién llamó Jake Paul? A Paddy. Bueno, hay gente que está bien informada. Jake Paul a quien llamó fue a Paddy Pimblett. ¿Ustedes pueden entender eso? Bueno, es que Paddy también se la buscó, porque Paddy dijo que él cree que la pelea con Anderson Silva estuvo arreglada. O sea, Paddy también se la buscó. Porque, coño, es verdad que se la buscó. Pero Jake Paul no puede ni en pedo llamar a Pereira. Están locos. I'm gonna have to say yes right now. Can anyone stop that man? Alex Pereira versus Jason Wilness.
Before the fight, Wilner said Pereira isn't a real kickboxer. He doesn't believe that Todos decían que Pereira no era un kickboxer real. Pereira is a true kickboxer. Says he's just a boxer that's doing kickboxing. Que Pereira rather todos dicen que es un boxeador solo haciendo his kickboxing. career began as a boxer, was very successful, but fell in love with kickboxing. So Pereira came out much flashier than usual with kickboxing moves. Nice body kick to start things and a spinning shot. Va, y esto fue nada más para demostrarle que sí sabía kickboxing, que sí podía tirar patadas. Initially, Wilner was able to punish the legs well. But then when Wilner went for another low kick, Pereira countered with Lo a high estaba kick and cocinando landed con las flush. leg kicks. Oh, ¡Oh! wow! Wilner had his Qué hands up, but linda. it didn't matter. Question, Like many of Pereira's esa fue left hooks, question. the high Dios, y kick le lands entró. inside the opponent's guard. Se la comió To con finish his papa. long-time rival, he throws a jumping knee. Wilnis, the fighter Qué who had beaten lindo, Pereira qué twice lindo. much Le dijo que no era kickboxer. Lo noqueó con una patada, con una high kick y después con una rodilla. earlier in his career, ate his words hard here. Hermoso. One of the best knockout performances I have ever seen in my 3 years here at Glory. Getting finished in such dramatic fashion with signature kickboxing attacks must be humiliating after calling Pereira a boxer. Alex Pereira versus Yusri Belgari 3. Belgari is another fighter that had beaten Pereira before. In this fight, you can see why. Belgari is ruthless. Even when he nutshots Pereira, he'll continue attacking. He is also very sharp with his jabs and crosses. Por cierto, bastante However, alto most of también. Pereira's opponents make the mistake of leading with big rear shots without a setup, such as the overhand Más alto que Pereira. Más alto que or the Pereira. right hook. And that's when Pereira does his best work. Dios mío. Es que ese es el tema, men, que con Pereira es un golpe nada más, bro. When the opponent rushes in with an Es overhand. una maldita To máquina. counter the overhand, he just simply throws a better one. Es una maldita máquina, bro. Pereira puts his Se fueron a cruzar ahí. head just outside of position to not be hit during the Dios overhand and gets there first. In this fight, we got to see Pereira very strategic. He doesn't throw everything with power. Just when the opponent thinks he's safe to attack, he reveals his ace card. Rico, that would have put down almost every man in your division as well. Oh. Every single man on the planet. Además, tanto con el gancho de derecha como con el de izquierda, es al piso. Olvídate de eso. Olvídate de eso, bro. Es impresionante. Impresionante, bro. Qué locura. Alex Pereira versus Yusri Belgari 2. This fight also had some drama, with Pereira hitting his opponent after the bell prompting a charge. Luckily, Pereira the lo ref is a golpeó después de gangster la and stops campana. it. And the opponent calmed down after being splashed by water. In the beginning of this fight, Pereira came out with his guard very low, which exposes him to the high kick right away. We really saw linda. some of his defensive holes when he backs up in a straight line, and is pressured by a logical combination. Belgari was able to land counter shots over and over again, as long as he got Pereira to lead first. Throughout this fight, Belgari me Pereira was hubiese getting gustado outlanded verlo en la 2-1, UFC. but in any moment where he might look in trouble, his money shot left hook gets him out of trouble in any Qué situation. pelea más linda, man. O esta pelea la Going voy a for the right buscar y knee la voy against a ver Pereira is entera. also dangerous as he's looking to time Qué the pelea overhand. más linda, man. Ah, But despite some nice moments, he was down 2 rounds in this fight. If Belgari had just kept scoring tengo que decirle que le aguantó cada golpe a Pereira with brutal el playing long range Belgari shots, ese. his odds of winning this fight was very high. Impresionante, man. Instead, he decided to throw an overhand against Pereira and got hit by an overhand first again here. With an overhand and a knee combination landing flush and a deep cut, the ref ends the fight. And it's over. Instantly, the doctor says no. Y It's que yo, done. y que yo. Alex Pereira versus Maicon Silva. In this fight, Pereira showed us how effective his left hook is against the southpaw. Pereira looked Él tiene también ese poder en la mano izquierda que es impresionante. Porque es la mano líder. Normalmente la mano líder no se utiliza con poder. Y él también unstoppable in tiene his ese fights, poder, bro. landing anything he wants to Es at un will. peleador sumamente peligroso por arriba. When he throws a right knee, he gets hit with a left hook, but then comes back with his own left hook and sleeps this opponent. The power of this left hook was aided by Ustedes vieron ese ganchito con la izquierda. how the man. opponent was also throwing his right hook. Ahí se abre para tirarle. same time. Pereira lo esquiva y le mete el ganchito corto. ¿Ya? Mira cómo cae, bro. ¿Qué tiene este tipo en las manos, men? Plomo, ¿qué tiene, bro? Alex Pereira versus Bareem Rama. Rama was a rapper No es with a humano. number 1 No hit es, song on no es iTunes. humano. He had never been knocked down before, but he was no, moving up in weight tranquilo, class usted and just rapero. looked small compared to Pereira. Usted es rapero. Throughout the tranquilo. fight, he was getting Siga pressured su and then carrera getting de slammed with rapero. right knees and left hooks. Once again, Pereira sneaks in the Ya ahí left hook está, through ahí, the opponent's guard ese that was gancho a protecting the izquierda él lo jaw tenía ahí. instead of the chin. When Rama was rocked and protecting the chin, he goes to the jaw. He continues to apply pressure until the knockdown was achieved. Entra incluso con los guantes arriba. Oh, he may have done it. It was a ferocious rear teep into overhand, followed by a left hook and knee to the head as the opponent panicked. Even the camera guy was Qué wincing. locura de peleador. Pereira finishes this fight by slamming whatever he wanted into the opponent. Eventually, 3 knockdowns were achieved to call off the fight. Mira tú, te va al hígado, te va arriba. así. What a performance by the Brazilian Alex Pereira.
Alex Pereira versus Israel Aquí Adesanya vamos con la 2. clásica. In what's been the most iconic fight of Pereira's career, he was able to achieve Que no saben de qué me río. Miren al chamaquito. Esto ya lo puse, no sé si fue en Instagram o en dónde fue. Aquí abajo van a ver que está el hijo de Pereira. Miren al hijo de Pereira aquí, tremendo cabrón el chamaquito. Se está burlando de Israel Pereira's Adesanya. career. Y cómo quedó en el piso Israel Adesanya. Es tremendo cabrón porque se puso al lado de Israel Adesanya y se burló el hijo de Pereira de cómo Israel Adesanya había He caído was en el able piso. to achieve what no other man has been able Tremendo to do. cabrón, bro. Knock out Israel Adesanya. The details of exactly what happened in this fight will be broken down and explained in a few days. But in short, this fight was Ahí Adesanya casi le da cao, pero Pereira se recupera Absolutely rapidísimo. Man. Adesanya was dominating Van the al fight and conteo close de to finishing protección. Pereira in the second round. Ahí lo iba a finalizar, But Pereira lo comes tenía back in the third finalizado. round and lands his signature left hook again. Y ahí le As engancha con... Adesanya charged with a big left hand in southpaw. Pereira lands the left hook that hits the jaw, again bypassing the guard protecting the chin. Alex Pereira versus Junior ese Alpha. bigote, man. This was an action-packed fight. In this fight, we saw how effective the right knee of Pereira is. We also saw that if the opponent shells up against Pereira, his offense will simply make them crumble. From pull-down right hooks and combination punching, he showed us how to use high-level boxing in the Por kickboxing más que la arena. gente se proteja If de the él. opponent is all shelled up, he will use the left jumping knee. To finish the fight, Pereira used the lead uppercut to the right hook. Aí o Upper, à direita na sequência. ¿Se dan cuenta de que ese golpe no tiene casi recorrido? Alex Pereira Es de versus loco, Dustin de loco. Jacoby. Against Dustin Jacoby, who is now a UFC light heavyweight prospect, Pereira came out with a high guard. The earlier we went into Pereira's career, the more we saw a traditional guard. His boxing, as always, was sharp here. When Jacoby threw the jab, Pereira slips while throwing his signature left hook, landing again on the chin while the opponent protects the jaw. He was able to do this twice in a row. Eventually, he corners Yo creo Jacoby que ese golpe and le then pegó chains con the el right guante knee y así into the todo left lo hook to finish the arrastró. fight. Ah, Dios mío. No hay recorrido en ese golpe. La madre que lo parió a Pereira. ¿Cómo puede hacer eso? No hay casi recorrido, men. A ver, déjame poner esto en 0.5, porque es que no... Es de loco, men. Eventually, A ver, déjame darle un poquitín para adelante. Ahí vamos. Mira en la posición que está el brazo. La posición que está el brazo. Mírala. to finish the fight. De loco, bro. Es un maldito loco, bro. Vean el recorrido. ¡Pum! Ah. Es un maldito loco. Alex Pereira versus Matias Adaro. In this fight, Pereira was still unrefined as a kickboxer. He was losing the fight until he lands a stiff jab. However, his right knee was already quite developed, and he spears the opponent as he jabs and loaded his overhand. When they reset, the same thing happens again. Throughout the fight, they brought it out until Pereira finishes it with a right knee followed Esa rodilla casi ni se ve, pero entra hasta Hong by a Kong. 1-2-3 combination. Fue la rodilla lo que lo noqueó. Esa. Así que ni se ve, pero... Alex Pereira versus Marcelo Cruz. In this MMA fight, Pereira launches an overhand over the opponent's jab and rocks him. Then he easily combinations up and finishes the fight. Árbitro, páralo que Alex lo mata. Pereira versus Simon Marcus 2. This wasn't a knockout, but Pereira hurt the great Muay Thai and kickboxing champion Simon Marcus in their second fight. Against Marcus's feinting jab, he throws an overhand that hit Marcus clean. When Marcus backed out of the clinch, Pereira hit a beautiful combination. It was a perfect chain of a rear uppercut into a Tres left con hook la and then a rodilla. right Qué knee to lindo. the head. And as Marcus backed out again, Qué he lindo. ate a left head kick. The head kick was Qué set up by a left lindo, hook that bro. Marcus was trying to evade. As Marcus bit down on his shield and started swinging, Pereira again ducked out to the left and loaded his signature left hook to drop Marcus. And now Simon Marcus. Oh, and he got caught with a ¡Pum! left hook. What a big La madre que lo parió el gancho de izquierda ese. By the way, if you haven't subscribed, here's what our reaction would be. Bueno, y aquí ya se termina. Es impresionante. Pereira es un espécimen impresionante. Man. Pereira es un espécimen impresionante.